kan nana yɛrɛ kɔ mɛ ko wɛrɛ tɛ kodɔnbaliya don an bɛ ka jigin yɔrɔ ale sonyɛli ni kodɔnbaliya don an ka démocratie participation kɔrɔ hali ye gerebu ye i kan k'a dɔn i bɛ taa gerebuya kɛ ka mun sɔrɔ i kan k'a bɔ ka don parti la ale fantanw ka parti ale tɔnden t'u bolo dɛ u bɛ kuma min kɛ don o don ko ka gerebuw dɛmɛ o hɛrɛ bɛ se ma mɛ u t'o kuma kɛ n'u balo tɛ kun u b'o kɛ cogo di n ko denbayatigiw fana don n'i ye bɔtɔ ye k'i bɛ taa gerebuya kɛ n ko i b'i yɛrɛ balo fana e bɛ fɛ mɔgɔw ka baara k'i ye olu ka wɔsi k'a k'e ye fu la jɔnni y'o kɛ diɲɛ kɔnɔ n ko participation n b'a fɔ mali kalanbagaw ye parce que ni n taara burusi kɔnɔ ka taa fɔ olu ye olu b'a faamuya olu ye a cɛkɔrɔba ninnu ye 58 ni fɛnw nka a dɔw ka carte yɛrɛ b'u kun bi u bɛ tɔn ni fɛnw na u b'a faamuya mais sɛbɛndɔnnaw tɛ ka se k'a faamuya et pourtant an bɛ tubabukan min fɔ ale tɔ faransi lycéens n'olu ko k'u bɛ parti min na i bɛ s'a sɔrɔ u y'u ka cotisation sara parti bɛ yen ale maire kelen t'u bolo a ma sɔrɔ a ka k'u bolo miliyɔn b'u bolo k'u ka compte kɔnɔ u tɛ kuma wɛrɛ la a ye farafinw dɛmɛ a ye fantanw fɛn ka taa mɛ farafin minnu bɛ yen u t'a kalama o farafin kelen minnu bɛ yen maliyɛnw yɛrɛ olu bɛ k'a fɔ u somɔgɔw ɲɛna k'u ka wari minɛ politiki mɔgɔw bolo i yɛrɛ faga tɛ wa participation a kɔrɔ ye mun ye hɔrɔn e k'i sigi i ka jamana marako la ko n da ti politiki la n ko diɲɛ bɛ ka yɛlɛma a ye sabali dɛ n'o tɛ an b'an ka village ni fɛnw kɔnɔ an ka quartier kɔnɔ ni dugutigi ye bɛɛ wele dutigi bɛɛ wele n'a m'i wele i bɛ kɛlɛ kɛ dɛ n k'a n'o bɛɛ ye kelen ye dɛ n ko donc aw k'aw sigi ko politiki kɛra maalankolon fɛn n ko n'i ye maa kɛlen maalankolon fɛn parce que maa ɲɛnama bɛɛ y'i da bɔ a la sinon n'i ye maa ɲɛnama ni maalankolon bila kɛnɛ kan maa ɲɛnama de bɛ tɛmɛ toujours kodɔnbaga de bɛ tɛmɛ toujours kɛlɛ la a bɛ se kodɔnbali la fɛn bɛɛ la a bɛ se kodɔnbali la mais ni kodɔnbaliw ko k'u da don a la parce que olu ka kodɔnbaliya yɛrɛ juguyara ni zone ta ye n ko jamana bɛ kɛ tan de participation an b'o fɔlɔ de régler n'o tɛ an bɛ ka fɛn o fɛn labɛn siro don hali gɛri ko don n ko epi gɛri ko na rebelles b'u ka wariw don marifa la anw bɛ an ta don projet la mun don donc girigirigiraw b'u kari caman réfugiés bɛ na tuguni girigirigira an bɛ wari min na ka don an ka jamana bɛɛ bɛ ka minɛ na an tɛ sɔn min dɔɔni participation an ka fanga ta sisan an ka yɛlɛma ne b'a k'o ye an yɛrɛ kama marisiw kama minnu bɛ ɲare la u ma sa tɛ mɔgɔ u bɛɛ ma sa n yalara u su don 24 n ko n ka cɛdenw ou bien n bɛ n'aw sɔrɔ n bɛ to la aw fɛ yan ou bien aw de bɛ n garder n ka yala dugu kɔnɔ parce que n'aw sara tan fu don ne bɔra AEM responsable Gabriel Touré falen don AEM responsable la n bɔra bureau kɔnɔ fɔlɔ u tun bɛ kɛlɛ la micro nɔfɛ bureau kɔnɔ k'u bɛ kuma balcon la n ko maintenant an ka taa kɛnɛma mɔgɔ ma sɔrɔ ka tugu n kɔ ale ambulance bolilaw ko ko fa b'a la bɛɛ ko ko su don ni sa mari bɛ wele ka na bureau kɔnɔ ni ma na e bɛ dɔ kalama ko to la ka tɛmɛ bɛɛ kan ne bɛ taa ni micro ye dugu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ko ko ni ma su don sɔgɔmada fɛ k'u bɛɛ baara bila ko mun na ko parce que musow ni fɛnw bɛɛ donna maribu mɔgɔ tɛ se ka toli dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ jama fana ka kɛ dɔgɔtɔrɔso a bɛ na ni bana ye mun ka jugu su bɛ bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ u ka jugu ni fɛn tɔ bɛɛ a bɛ faamu sɔrɔsiw bɛ ka ɲumanw cari wulu la dugu kɔnɔ u bɛ ka yɛlɛ AEM responsable nɔfɛ ka u faga ne bɔra bɛɛ na n ye n bolo da dusu la sinon dɔw tun bɛ ka manamanakan fɔ n ye n sara ambulance boli a yɛrɛ dɔ la a y'i ban ka bɔ n kɔ mais parce que a banna a bɛ ka n dɔgɔya n kɔ donnen quoi voilà parce que n bɛ ka bɔ dɔrɔn ka taa ni micro dugu kɔnɔ an tun bɛ jama fara ɲɔgɔn kan olu ka taa kaburusen na sɔrɔsiw bɛ mɔgɔw ci u la arayida rond-point yɛrɛ Gabriel Touré yɛrɛ rond-point an m'a kɛ cogo di mɔgɔw ka bɔ kelen kelen fila parce que Musa ye état d'urgence décrété o kɔrɔ ye sɔrɔsiw mana groupe fɛn o fɛn hali 5 personnes 4 personnes mɔgɔ 5 mɔgɔ 4 k'a mugu ca o yamara de dilen d'u ma o droit o devoir o ordre yɛrɛ de dilen d'u ma donc u bɛ mugu ci mɔgɔ la Musa ko k'a nɔ tɛ état d'urgence ni Musa kalanlen don a bɛ état d'urgence kɔrɔ dɔn
an bɛ sariyaw ta o kun fɛ jamana min bɛ ka mara kunfinya de la IRC RDA y'a daminɛ depuis fɛn Modibo ninnu enseignants primaire aw ma hali bac t'aw bolo aw bɛ n'o jɔ ko socialisme scientifique an b'o ko kelen de la bi n ko démocratie t'a kɔrɔ dɔn maliyɛn t'a kɔrɔ dɔn mɔgɔ mun sɛnɛkɛlaw b'a kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ présidents ni docteurs minnu bɛ laboratoire ni fɛnw kɔnɔ université la yen n'u ma sɔn a ma a y'u ɲininka la ko participation ye mun ye démocratie la est-ce que démocratie bɛ se ka kɛ participation kɔ cogo di campagne bɛ kɛ ni mun wari ye message bɛ kɛ ni mun ye minnu bɛ projet minnu m'u sigi ka projet de société labɛn olu bɛ sara ni mun ye n'a ma bɔ jama kɔ u bɛ ka kɛ jɔn de ye normalement ni jama tɛ a sɛbɛnnen don jamana sariya la minnu bɛ ka wari d'aw ma to nasara jamana ninnu Scandinavie a ye Danemark Suède Norvège lajɛ u ka taux de participation a indice 10 sinon 9 sur 10 wa o ye a dernier o ye développement hɛrɛ bɛ jamana minnu kɔnɔ 10 jɛlenya bɛ jamana minnu kɔnɔ 10 alors que premier ministre bɛ avion de ligne ta an ka président bɛ ka jet ta alors que juru de b'an na parce que maliyɛnw tɛ ka participer ni maliyɛnw tun ye n'i y'a sɔrɔ ko hali RPM mɔgɔw de tun kɛlen don ka IBK financer a militants depuis a ka investiture don u tun b'a lajigin ka bɔ fanga la kuma tɛ u tun tɛ maliyɛn tɔw kɔnɔ kuma t'u bɛ taa a den mɔbili kɔrɔ feerela ta ka kɛ an ka armée budget ɲɛmɔgɔ ye o ni généraux olu bɛ ka miliyariw fêter presse étrangère falen don a la kanu ka wariko la a kɛlen don ka wari cɛ mun cɛ ka bɔ jamana kɔnɔ mais mɔgɔ min mana fɔ jamana kɔnɔ journalistes i bɛ kungo sɔrɔ mun de bɛ kungo sɔrɔ parce que jamanadenw sigilen don mɔgɔ minnu tɛ foyi ye minnu bɔra tilegan tile dɔw sen na ka na olu bɛ n'u sigi u kunna k'u ye fangama ye parce que u ye Musa ta ka na u sigi aw kɛrɛfɛ aw bɛ da u la alors k'a kelen na ka du bɛ se ka jɛn u nɔfɛ kuluba k'u minɛ k'aw ta b'u kun k'aw sago k'u la non nin ye cɛ farin jamana ni hɔrɔn jamana ye an ye 91 kɛ diɲɛ ambassadeur fɛn o fɛn tun bɛ Bamakɔ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye révolution a ko a ni ɲɔgɔn ma kɛ diɲɛ kɔnɔ ekɔlidenw ma révolution sigi k'a miiri k'a labɛn ka kɛ surtout bɛɛ ka don a la hali sɔrɔdasiw ka fara ɲɔgɔn kan mali civils ni sɔrɔdasiw kun farala mais o tɛ jɔnni m'o ye bi an bɛɛ ni sɔrɔdasiw tɛ kelen aw jɔn min an ni sɔrɔdasiw tɛ teriya est-ce que u b'u yɛrɛ bonya o ma aw tɛ ɲɔgɔn kan est-ce que aw b'u fɛn wɛrɛ ye waraw ye wa o bɛɛ ye révolution nɔ ye an bɛɛ bɛ ka kuma sisan o bɛɛ ye révolution nɔ ye kuma juguba ma maliyɛnw faga depuis san 30 nin kɔnɔ Musa ka san 20 dɔrɔn kɔnɔ 75 79 balo bɛ ka di jamana nin ma Musa bɛ k'a feere Bamakɔ a sɛbɛnnen a ko dɔn ni jamana kɔnɔ a yɛrɛ bɛ ka bɔ tele la k'a fɔ ko wayi k'a bɛ k'o feere ko k'o don jamana jɔli la an k'o to mun na 70 Musa kelen bɛ ko Kisɛma yɛrɛ mun ye ministre de l'intérieur k'o tun bɛ fɛ ka usine jɔ ale bɛ k'o fɔ ale yɛrɛ terikɛ Segu climatiseur b'o ka misiw kunna o la ne o ye ministre de ka Bamakɔ bɛɛ b'o kalama aw bɛ n'o jɔ bi ko o ye mɔgɔ ɲɛnama ye k'o ye président mun ye ekɔlidenw minɛ dɔrɔn k'u fa fonctionnaire bɛ kalo 6 k'u tɛ sara n'i ba baara b'a min minɛ k'i don kaso la k'i jan ka taa mɔgɔ minnu bɛ ka na mɔgɔ minnu bolil'o ɲɛ o mɔgɔ kelen kɔni don k'u b'o ta mɔgɔ minnu tun bɛ tile don o don ko sonyali bɛ jamana kɔnɔ ko ka jɛ Adema ni Sinidu filɛ ani RPM ni RT u bɛ mun de la bi n'i ye ko ka jɛ f'u kɔrɔ n'a wuli ka b'u kɔrɔ u bɛ gɛn ka b'u kɔrɔ a ye wuli an k'u minɛ an k'u don kaso la k'an ka wari b'u kun k'an marifaw san ka kɛlɛ nin kɛ ni an ye marifaw san k'an ka armée labɛn u b'an bonya a tɔ ma se kɛlɛ la o n ko n'i y'a mɛn kɛlɛ bɛ k'i la n ko i tɛ se mɔgɔ la de n'o tɛ jɔn bɛ taa ceinture noire ɲini k'i k'o kan mais n'i armelen don mɔgɔ tɛ s'i ma koyi ok mais n'i prêtlen don hali ni arme t'i bolo n'i ka jamana den bɛɛ ye soldat ye hali bere bɛɛ ye arme ye mɔgɔ tɛ s'i ma fana voilà participation a y'o bila u kunna parce que n'a bɛ mɔgɔ min ɲɛna ko n bɛna n yɛrɛ faga ko ka taa wari suɲɛ ka taa minɛ so bolo ko kana ko n bɛ caution sara ko ka campagne kɛ n'a ye n ko Mali ka ci a ti kɛ n bɛ sa a ti kɛ ni maliyɛnw tɛ se ka filaw ni tantanw bɔ fara ɲɔgɔn kan hɔrɔndenw masadenw pour que u yɛrɛ kungo ta
u ka taa kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ne tɛ ne tun bɛ n ka t-shirt bɔ ka a jɔsi ka n tɔɲɔgɔnw bɔ joli b'a la a dɔw sara n bolo u nisɔndiyalen don parce que u b'a dɔn k'an gagné na a b'u ɲɛna ko mali bɛna kɛ hɛrɛ jamana ye ko maliyɛnw bɛ n'u yɛrɛ ta n'a fɛn o fɛn wulila ka mali bi u b'u da ka s'a cɛ la don wɛrɛ la ne tɛ fɛ ka kɛ diɲɛ nin yɛrɛ kɔnɔ bi ni maliyɛnw kɛlen ka démocratie ko nin minɛ cogoya min na a y'aw yɛrɛ kalan dɔɔni kalan participation ye mun ye mɔgɔ ma mun kalan tɛ se k'o dɔn sa a kana o sigi aw ka so k'aw bɛ politiki dɔn aw kana o sigi k'aw so ko doctorat b'o bolo k'aw bɛ politiki dɔn mɔgɔ tɛ se ka foyi dɔn ni expérience ni pratique tɛ instant ninnu ye saba ye a b'o fɔ yen cogo don voilà an k'an yɛrɛ kalan problème wɛrɛ t'an ka jamana kɔnɔ dɛ an ka kodɔnbaliya n'i ye zonya y'an kan n'i y'an maralen ye o n'i ye an ka administration tiɲɛnen ye n'i y'an ka politiciens ni an ka douaniers ni fɛnw bitɔ y'an kan nin bɛɛ kodɔnbaliya nin bɛɛ y'an ka kodɔnbaliya ye o fana ka kodɔnbaliya an bɛɛ kan ka kalan parce que an ye kelen ye fanga tɛ se k'an bɔ ɲɔgɔn na mun mana fanga sɔrɔ bɛɛ ɲinɛ kɔ an ɲɛ bɛ faama kɔrɔw la bi u hinɛ bɛ bɛɛ la n ko donc yan'a ka s'o ma an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka nin ko lajɛ dɔnniya ni dɔnniya an k'an yɛrɛ kalan participation ɲɛdɔnni tɛ foyi ye a ye 5 minutes k'a kan a ka miiri dɔɔni mun b'aw kunna a y'o bila fɔlɔ bani a k'a yɛrɛ kalan fɔlɔ dɔnniya tɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔ jamana tɛ taa ɲɛ ni dɔnniya tɛ foyi tɛ taa ɲɛ ni dɔnniya tɛ dɔnniya de bɛ kulu lawuli misikili tɛ dɛ dɔnniya de bɛ jamana mara misikili tɛ dɛ ka n'i jɔ dɔrɔn k'i b'i disi gosi an ti zon minɛ n t'a kɛ tan o tɛ dɛ n'o don ti tile kelen kɛ palɛ la dɛ an k'an yɛrɛ kalan an ka jamana ta jamanaden bɛɛ kan k'a bila i kun na k'i ye jamana ni masa de ye démocratie de kɔrɔ ni o hɔrɔnya ni i ka bon i yɛrɛ kunkolo la ten ka 1000 bɔ ka 1000 bɔ pour que e kana e denw ka se ka kalan ka ɲa e yɛrɛ kana na 20,000 bɔ 1,000,000 bɔ kalo kalo ka don école fu la alors que i ka 10,000 ni ka 1000 tun b'a to e denw bɛ kalan bɛɛ ta bi kalan n ko participation de bɛna n'o ye an ka miiri an ka participer an bɛ ko o ko la an k'o bila ka participation ɲɛɲini k'o kɛ fɔlɔ parce que n'i y'a fɔlɔ ye n'i ye ko o ko kɛ ka sɔrɔ i ma nin kɛ fu don voilà o de kosɔn ale ka gɛlɛn n'a tɔ bɛɛ ye minnu kalannen don u k'a tape google ka démocratie classement indice de participation fonctionnement des institutions culture degré d'ouverture à la culture politique a y'a fɛnw ta ça c'est des ni PIB bɛ mesurer cogoya min na a bɛ mesurer ten jamana ka sɔrɔ min b'i poche kɔnɔ min b'i ka kɛsu kɔnɔ o bɛ jate cogoya min na démocratie fana bɛ se ka jate ten dɔnniya tɛ suya ye tɔw tɛ subaga ye koyi u bɛ baara dɔrɔn de kɛ u b'u kunkolo la baara an k'o kɛ a banna dɔnniya fɔlɔ o ye k'a dɔn i ye ko dɔn cogo o cogo fɛn i tɛ mun dɔn ka ca ni i bɛ mun dɔn ye n'i tɛ mun dɔn n'a kuma fɔra yanni ka a gosi ka bɔ mɔgɔw da a ye ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ parce que e t'a dɔn o kɔrɔ tɛ ko a tɛ tiɲɛ ye e tɛ se k'a kɛ o kɔrɔ tɛ ko kɛta tɛ ye participation ye mun ye a y'a ɲini k'a ɲɛdɔn n'a t'a k'aw yɛrɛ kama a y'a k'a denw kama a y'a kɛ an mɔdenw kama tiɲɛni mun bɛ ka kɛ bi olu de bɛna a sara hali bi anw ma fɛn y'a la fɔlɔ